और कजर सर कुछ बोलना है आप लोग ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बस मुझे इतना ही कहना है। और मामू आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ अभी ये खुल नहीं रहा है, ये तो लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ ये मामू मतलब नहीं हो रहा है मामू से ना? मामू से हो रहा है लेकिन थोड़ा समय लग रहा है बस। मिस कुछ बोलना है क्या? No. Anything? So tired. Tired? Yeah. But we have a lot of fun too. Preeti? No, let me come. Okay, wait. Tired or what? Tired? Tired? Eh? Too much. And Preeti? I'm very not tired. I'm enjoying the moment. I'm enjoying the moment. थक गया? किल हो गया ना? सुबह से कर रहा है? मिस तो don't look like tired ना मिस? We're tired. We're all tired because we're working this morning. किल हो गया शायद ये. किल हो गया ना? आया. Sister tired? I'm fully tired. Tired? Tired ना?